सप्ताह आपण मान सहित ए सौभाग्यता देइछन्ति ए निमंते प्रभुंक नामर धन्यवाद देवा सहित जिते जन आज ए कार्यक्रम जोड़ी होती समस्त को मो तरफ आम ए कांग्रेगेशन तरफ प्रेम नमस्कार जनाए। आसतु टिके मिसिकी आमे उच्च स्वर कहवा सालोम। प्रभु ए रात्रकालीन समय आपण मान जीवन रे शांति आनंद भरी दियंतु। आज जो अंश आमे नहीं अच्छु ताहा प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय अटे। 5 अध्याय आमानक पाई बहुमूल्य अटे। आथिर गोटे अंश गोटे पद आमे गत दिन मानक मध्य पढ़ी ता विषय आमे शिक्षा करिथिलु। ता तिला एक पद आउ ताहा एपर लिखा जाए, तत्परे मु सिंहासन उपविष्ट व्यक्ति दक्षिण हस्तरे गोटे पुस्तक देखिली। आमे ए दक्षिण हस्त संपर्क रे चिंता करिथिलु। केही कहि परिबे दक्षिण हस्त को कौन कहा जाए? यामीन। प्रभु समस्त आशीर्वाद करंतु। पुणे लिखा जाए, जो पुस्तक ताहांग हस्तरे थिला ताहा उभय पार्श्वरे लिखित, जहा विचार को दर्शाए जहा उद्धार को दर्शाए। गोटे पार्श्वरे विचार अच्छी आ गोटे पार्श्वरे उद्धार अच्छी। जिते आमे आम जीवन को समीक्षा करू, परमेश्वर आमे निजक समर्पण करू, तेबे आमानक पई से उद्धार द्वार खोली दियंती। जेतेबेले आमे शक्त ग्रीव हो जाऊ, आपण विवेचन रे आमे आउसी पडू, सेतेबेले तांकर विचार ओल्हेकी आसी थाए। आज आमे 2 पदरु तळंश को पाठ करिबा। मो अनुरोध करी केही जणे 2 रु टिके पाठ करिवे, 6 पद पर्यंत पाठ करिवे। मु जड़े पराक्रमी दूतों को देखिली, ते उच्च स्वर रे घोषणा करी कहथिले कि एही मुद्रा सब भांगी पुस्तक फिटाइबा को योग्य, किंतु स्वर्ग मर्त्य कि पाताल रे केही सेही पुस्तक फिटाइबा को कि ताहा प्रति दृष्टि करबा को सक्षम हेले नहीं। सेही पुस्तक फिटाइबा को कि ताहा प्रति दृष्टि करबा को योग्य केही न मिलिबारो मु अतिशय रोदन कली। तेथे प्राचीन मानक मध्यरु जणे मते कहिले, रोदन कर नहीं, देख जे जेहुदा वंशजात सिंह और दाऊदंक मूल से पुस्तकर सप्त मुद्रा भांगी ताहा फिटाइबा निमंते विजयी होई अछंती। सेतेबेले मु देखिली सिंहासन, 4 प्राणी और प्राचीन मानक मध्यस्थल रे एक मेष शावक ठिया होई अछंती। से हत हेला परि देखा जाउथिले। ताहांकर सप्त श्रृंग और सप्त चक्षु, से समस्त चक्षु समुदाय पृथ्वी रे प्रेरित ईश्वरंकर सप्त आत्मा। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। देखंतु जंक्स आज आमे नैछे, आपण माने निश्चय ता प्रति दृष्टि देबे, कारण एथिरे अनेक विषय हमकु शिखिबार अछि। 2 पदरे लिखा जाए, आउ मु जणे पराक्रमी दूतों को देखिली। एठी केवल दूत भी लिखा जाई पारिथांता, किंतु पराक्रमी दूत कहबार अर्थ जे साधारण कोनोसी व्यक्ति विशेष एहा घोषणा करूनांती। जणे बलवान दूत एही विषय घोषणा करूछंती। कौन घोषणा करूछंती ना, एही मुद्रा सब भांगी पुस्तक फिटेबा को किए योग्य, एहा से घोषणा करूछंती। यार अर्थ से पराक्रमी दूत मध्य ताहाकु फिटेबा पाई तांग पाखरे सामर्थ्य नाही। सेतबेले लिखा जाए 3 पदरे, स्वर्ग कि मर्त्य कि पाताल रे केही सेही पुस्तक फिटाइबाकू कि ताहा प्रति दृष्टि करिबाकू सक्षम हेले नाही। तो चिंता करंतु, ना स्वर्ग रे, ना पृथ्वी रे, ना निचस्थ पृथ्वी रे केही नाही से पुस्तक प्रति दृष्टि करिबा, देखिबा पाई कार सामर्थ्य नाही। तबे फिटेबा तो दूरर विषय, ताकू नेबा तो दूरर विषय अटे। ताले ये किपरि भयानकर विषय अटे। से पुस्तक को नेबा पाई कोनसी देवगणर सामर्थ्य नाही, कोनसी तंत्र मंत्र करुथिबा व्यक्ति विशेषकर सामर्थ्य नाही, राजा मानकर सामर्थ्य नाही, पृथ्वी रे बलवान गोष्ठी माने अछंती सेमानकर सामर्थ्य नाही बोली जोहन देखुचंती। आ से जहा देखुचंती ताहा सत्य अटे आ न्याय अटे। जेतोळे से एहा को देखुचंती केही सक्षम हेले नाही, सेतबेले
ଚାରିପଦ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲି। କେବଳ ରୋଦନ କଲି ବୋଲି ଲେଖା ନାହିଁ, ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲି। ୟାର ଅର୍ଥ ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବେ ଫୁଟ ଫୁଟ କେ ମେ ରୋୟା, ମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ସେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ପୁସ୍ତକରେ କଣ ଅଛି। ତାକୁ ଖୋଲା ଗଲେ କିପରି ବିଚାର ଆସିବ, କିପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ନ୍ୟାୟକୁ ରଖିବେ। କାରଣ ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଯାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ବଳବାନ ହସ୍ତ ଅଟେ। ସେଇ ହସ୍ତ ମିଶର ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛି। ସେଇ ହସ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା କରି ଆଣିଛି, ଆମକୁ ସାଉଁଟି ଆଣିଛି। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇ ପୁସ୍ତକ। ତେବେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ କେହି ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ରୋଦନ କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଏ 5 ପଦରେ, ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମତେ କହିଲେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ଯେ ଜିହୁଦା ବଂଶଜାତ ସିଂହ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ମିଶି କହିବା, ଜିହୁଦା ବଂଶଜାତ ସିଂହ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ସିଂହର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ସିଂହ କୌଣସି ଫିଜିକାଲି ସିଂହ ନୁହଁ, ଏହା ସ୍ୱଭାବରେ ସିଂହ ସଦୃଶ ଅଟେ। କାରଣ ଜିହୁଦାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଜିହୁଦା ବଂଶର ଏହା ସିଂହ ଅଟେ। ପୁଣି ତା ତଳ ଅଂଶକୁ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ନା ଦାଉଦ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ? ଆମେ ଫିଜିକାଲି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଶରୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କ ବହୁତ ପରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଦାଉଦଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ, ଦାଉଦଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଟ୍। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଉଦ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯଦ୍ୟପି ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ହୋସାନା ବୋଲି ଲୋକେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନଉଥିଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ମୂଳ ଅଟନ୍ତି, ଯେ କି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଦାଉଦ ବଂଶଜ ମୂଳ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ସେ ପୁସ୍ତକର ଶକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ତା ଫିଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଜୟୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରାଚୀନ ଜଣକ ଘୋଷଣା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିହୁଦା ବଂଶଜାତ ସିଂହ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ଦାଉଦଙ୍କର ମୂଳ ଅଟନ୍ତି, ସେ କିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ରୂପ କିପରି? ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସିଂହ ସଦୃଶ ହେଇଥିବେ, କାରଣ ସେ ତ ଜିହୁଦା ବଂଶ ସିଂହ ବୋଲି ପ୍ରାଚୀନ ଘୋଷଣା କଲେ। ବଡ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଯୋହନ ଏଥର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆଉ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଏକ ସିଂହକୁ ଦେଖିବାକୁ ସେ ବାଞ୍ଛା କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା, ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା ଯେ ସିଂହ କିଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନଉଛନ୍ତି 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସିଂହାସନ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ମେଷ ଶାବକ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ହତ ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଇଏ ତ ଦେଖୁଛି ସିଂହକୁ, ଇଏ ଭାବୁଛି ଯାହାକୁ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଦୂତ ଫିଟେଇବା ପାଇଁ କି ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହାର ସାହସ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବଳବାନ ଗୋଟେ ସିଂହ, ଯିଏକି ତାକୁ ଫିଟେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଚିରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଖୋଲିଦେବା ପାଇଁ ବଳବାନ ହେଇଥିବେ, ଏପରି ଗୋଟେ ସିଂହକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଞ୍ଛା କରିକି ଯୋହନ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯୋହନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଆଉ 24 ପ୍ରାଚୀନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ହତ ହେଲା ପରି, ମରା ଯାଇଥିବା ପରି ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢାଟିଏ ଅଛି, ମେଷ ଶାବକଟିଏ ଅଛି। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାହାଙ୍କର ସପ୍ତ ଶୃଙ୍ଗ, 7ଟି ସିଂହ ଅଛି, ପୁଣି 7ଟି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି 7ଟି ସିଂହ ବିଶିଷ୍ଟ ମେଣ୍ଢା? କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଓକେ, ମୁଁ ୟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି ଯେ ମେଣ୍ଢାର କେତେଟା ସିଂହ ହେଇପାରେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେଟା ହେଇପାରେ। ତେବେ ଜେନୁଇନ୍ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ 2ଟା ହୁଏ। ଆଉ ତାଠୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ମଲ୍ଟିପଲ ହର୍ନସ୍ ବା ପୋଲିକ୍ରିଏଟ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ରେୟାର ଅର୍ ହେରିଟେଜ ବ୍ରିଡ୍ସ ଲାଇକ୍ ଦ ଜାକବ, ହେବ୍ରିଡିନ୍, ଆଇସଲାଣ୍ଡିକ,
मैंक्स लोगथान नाभोजा क्यूराकान कहीकि एपरी अनेक ब्रिड्स अछंती मेंढा मानकर जो माने कि एकाधिक सेमानकर सिंह थाए दुई रु अधिक भी सिंह सेमानकर ही पारे तो मु देखुतिली सेमानकर केते पर्यंत ही पारे ना लेखा जे कैन हैव as many as 4 or even 6 horns चारि अति बेसी हेले 6 पर्यंत जाई पारे किंतु आज आम एपरी गोटे मेंढा को देखुछु जार 7टी सिंह अछि आ जगत रे कहार 7टी सिंह नाही मेंढार 2टी आखि आमे देखिछु किंतु एठी लेखा जाय 7टी आखि अछि ए मेंढार जोन बुली पड़ी के देखुचंती आश्चर्य होचंती मु गोटे सिंह को देखिबा को चाहुतली किंतु कोन देखा गला गोटे मेंढा जे कि हत होला परि देखा जाउछि किंतु तार मुंडरे 7टी सिंह अछि आ 7टी चक्षु अछि मो प्रिय माने जेतबे ए विषय को मु देखुछि बा ध्यान करूछि मोर मने पडुछि जेतबे मो प्रभु को जानि नथिले शायद स्टैंडर्ड 4th 5th एपरि हेथिबो आम घर ठू किछि दूर रे गोटे क्रिश्चियन परिवार रहउतिले आउ सेमानक घर आगरे गोटे फोटो लगा जाइथिला जोथरे कि क्रूस रे चढ़ा जाइथिबा गोटे व्यक्ति अछंती आज कि हत हला परि देखा जाउछंती मु चिंता कली मु जो देवगण पूजा करूछि बा आम घरे जहा पूजा करूछंती से तो किए खंडा धरिछि किए गदा धरिछि किए धनु धरिछि किए त्रिशूल धरिछि किए शंख धरिछि किए पद्म धरिछि आउ एठी मु देखुछि जेटे कंटा मरा हेछि मुंडरे कंटा मारिछंती देह जाक क्षताक्त हेछि आउ ये की देवता ये मान पूजा करूछंती आ मु सुनिथिले जे सेमान कोआडे प्रार्थना कले भूत चली जाए मु कहले एमती किए एटा जे यांको पूजा कले भूत माने पड़ौछंती तो धीरे धीरे आमे जिते बड़े बढ़िया को लगिलु बड़ हेलु आमर नजरिया आमर कॉन्सेप्ट परिवर्तन होछि आउ ए कॉन्सेप्ट भितर मु आपण मान को कहबा को चाहे जे दाऊद गलियात को जते बड़े बोध करछंती से आपणा हस्तरे खड्ग धरि नाहंती किंतु से कहउछंती जे मो परमेश्वर खड्ग रे युद्ध करंती नाही से तीर रे युद्ध करंती नाही से ना त्रिशूल रे ना गदा रे कारण मो परमेश्वर जते बड़े युद्ध करंती से तळे तांको सम्मुख रे के ठिया हे परंती नाही आमे टिके बिसी कहबा कि हालेलुया हालेलुया सकल देवगण को लोके बलवान बोली कि देखेले किंतु एठी मु देखुछि गोटिए एहीपरि व्यक्तित्व को जे कि हत होला परि देखा जाउछंती ठीक सेमती जोन देखुछंती जे किए सेही सप्त मुद्रार पुस्तक को खोलिबा पाई समर्थ होइछि ना स्वर्ग रे ना पृथ्वी रे ना निचस्थ पृथ्वी रे केही नाही कार सामर्थ्य नाही ताकू देखिबा पाई आपण को जदी किए कहंती आमर देवगण एहीपरि ताले समान काढी देखांतु जे ना स्वर्ग रे ना पृथ्वी रे ना निचस्थ पृथ्वी रे किए अछि सेही परि पुस्तक को धरिबा पाए जाको मो परमेश्वर फिटेबा पाए जय लाभ करियछंती विजय लाभ करियछंती ताकू फिटेबार सामर्थ्य कोन ताकू देखिबा पाए मध्य कोनसी देव मानकर देवर सामर्थ्य नाही तेबे ये मेषपुरी काहे की देखा गले मेंढा परी काहे देखा गले सिंह परी तो देखा जिबार तिला आपुनी हत हेला परी से देखा जाउछंती एटी दुईटा पिक्चर भिन्न भिन्न हे जाउछि तेबे एई सिंह विषय को तामे जिबा ता पूर्वरु टिके मेंढा विषय रे आमे आलोचना करिबा जो मेंढार कथा एठी हमर आलोचना चलिछि सेई मेंढा केबे अछि कोठी से मेंढा थिला आ आज से मेंढा पर काहे देखा देउछि से काहे कि सिंह पर देखा देउ नाही तेबे आदि पुस्तक 22 अध्याय तार 13 पद के जने पाठ करंतु ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଅନାଇ ଆପଣା ପଛଆଡ ବୁଦାର ଲତାରେ ବଧଶୃଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଦେଖିଲେ ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ଯାଇ ସେହି ମେଷକୁ ଆଣି ଆପଣା ପୁତ୍ର ବଦଳେ ତାକୁ ହୋମ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। लिखा जाए तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा
अपने सिंहों से, एट ध्यान देवे ओडिया रे स्पष्ट लेखा नहीं, लेखा जी सिंहों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। जे झाड़ी रे फसी थिला, कोउथरे फसी थिला? सिंह रे फसी थिला। आउ मु एबे टिके पूर्व कहली मेंढार केतोटी सिंह देखिले आपण माने? एठी से बुदा मध्य रे फसी थिबा मेंढार मध्य 7टी सिंह, आ से 7टा सिंह फसिवा सकासु से कुआडे जाई पारुनी। आ दूत डाकिकी कहले अब्राहम को जे तुम याहू नियो आउ याहू बलिदान कर, याकू बलि पकई दियो। मो प्रिय माने एठी झाड़ी बा बुदा कहले जगत अटे, ए 7टी सिंह कहले 7टी मंडली अटे। ए 7टी सिंह रिप्रेजेंट करुची 7टी मंडली को, जो माने कि जगत रे फसिकी थिले, जंगल रे से माने बुदा मध्य रे फसिकी थिले, झाड़ी मध्य रे फसिकी थिले। आपण माने आ मु जेतबळे झाड़ी भितर आमे फसिकी थिलु, सेतबळे आमे आम सकासु से फसिचंती, आम पाई से फसिचंती। जदि सिंह न थांता ताले से फसी न थांते, लेकिन से सिंह रे फसिले। आउ से सिंह पाई बोली तांको बलिदान करा गला। अर्थात आम्भ मानक पाई ख्रीष्टन को कोन करा जाउछि ना बलिदान करा जाउछि। त एठी आपण माने जो देखुचंती 7 हॉर्न 7टी सिंह ताको रिप्रेजेंट करूछि दुईटा विषय। एक दैट कॉल्ड 7 चर्चेस, ता 7टी चर्च को रिप्रेजेंट करूछि। द्वितीय रे ता 7 क्वालिटीज ऑफ मसीहा, परमेश्वर को 7टी गुण को ताहा देखौछि। काहे कि जदि आपण ता तळ अंश को देखिबे, जेतबळे से मेष शावक 7 पद लिखा जाए, प्रकाशित 5 अध्याय 7 पद लिखा जाए, से आसी सिंहासन उपविष्ट व्यक्तिंकर दक्षिण हस्तरु से पुस्तक नेले। से दक्षिण हस्त मु कहि सारी जे परमेश्वर को सामर्थ्य वा शक्ति, से शक्ति रे परमेश्वर को सामर्थ्य रे से पुस्तक को नेले। से पुस्तक नियंते से 4 प्राणी 24 प्राचीन मेष शावकंक सम्मुख रे उबुड़ होई पड़िले। मु टिके डेकी तळकु नबाकु चाहे आपण माननकु जे 4 प्राणी 24 प्राचीन जेतबळे उबुड़ हेकि से माने गोटे गीत गान करूछंती। से गीत गान समरे से माने कहउछंती जे कारण तुमे हत होइतिलो, पुणी आपणा रक्त द्वारा समस्त गोष्ठी भाषावादी वंश जाति मध्यरु ईश्वरक निमंते लोक मानको क्रय करियछ। पुणी सेमानंकु आम्भ मानक ईश्वरक उद्देश्य रे राजकुल ओ जाजक करि देयछ। आ से माने पृथ्वी ऊपर राजत्व करिवे। जेतोळे एई विश्व से माने घोषणा कले, डिक्लेयर कले, सेतबेले 4 प्राणी 24 प्राचीन अछंती। आउ 12 पद लिखा जाए, से माने घोषणा करी एई विषय कहले, उच्च स्वर रे कहउथिले। प्राणी माने आउ प्राचीन माने एकाठी अछंती। आउ अनेक दूतंकर स्वर अछि, सहस्र सहस्र अयुत अयुत दूत अछंती। से माने घोषणा करी कहले, जो मेष शावक हत होला पर देखा जाउछंती, से पराक्रम धन ज्ञान शक्ति संभ्रम गौरव ओ प्रशंसा ग्रहण करबाकू हत होइतिबा मेष शावक ही योग्य अटंती। एडी 7टा क्वालिटी कथा कुआ जाए। एई मेंढार 7टी सिंह अछि। आउ से 7टी सिंह 7टी मंडली को रिप्रेजेंट करे, जे कि जगत रे फसी थिला। आ सेति पई अब्राहम अपना पुओ इसाक बदल रे से मेंढा को बलिदान कला। अच्छा मते के जने कोंतु ए मेंढा केबे जन्म हैला? सर आमे देखुछु जे ए मेंढा कोठी अछि? स्वर्ग रे अछि। अच्छा से मेंढा केबे जन्म हैला? के जने पढ़ि दियंतु से मेंढा किए प्रथमे, तापर केबे जन्म हैला मु आपन को नेबी। सेई मेंढा किए? जोहन लिखित सुसमाचार तार 1 अध्याय, जोहन लिखित सुसमाचार तार 1 अध्याय 36 पद। आउ से जीसुଙ୍କୁ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ। ତେବେ ଯେଉଁ ମେଷ ଶାବକଙ୍କୁ ଯୋହନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ସେଇ ଯୋହନଙ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖେଇକି କହୁଛନ୍ତି, हे ଯୋହନ
ଆଉ ତୁମେ ଦେଖ ଯେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ମେଷ ଶାବକ ଅଟନ୍ତି। ସେଇ ମେଷ ଶାବକଙ୍କୁ ଯୋହନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ମେଷ ଶାବକ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏ ମେଷ ଶାବକ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଲା? ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସେ ତ ବଳୀକୃତ ହେଲେ, ଅବ୍ରାମଙ୍କ ସମୟରେ ବଳୀକୃତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ମେଷ ଶାବକ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଠି ତ ମେଷ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଟା ତ ମେଣ୍ଢା, ଇଏ ତ ମେଷର ଶାବକ। କାରଣ ଏଠି ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେହବନ୍ତ ହେବା ପରେ ମେଷ ଶାବକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଅଣାଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଅନେକ କାଳର ଏକ ବଧଶୃଙ୍ଗ ସଦୃଶ ବଧଶୃଙ୍ଗ ଥିବା ମେଣ୍ଢା ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବଧଶୃଙ୍ଗ ଥିବା ମେଣ୍ଢା ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି କେବେ ହେଲା, ଆମେ ଦେଖୁ କେବଳ ଏଇଠି ବଳିଦାନ ହେଇନି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଳିଦାନ ହେଇଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ। ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଆଉ ହବାଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା, ସେମାନେ ଉଲଙ୍ଗ ଦେଖାଗଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଗୋଟିଏ ଚମଡ଼ାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଲେ। ତେବେ ଚମଡ଼ାର ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଳିଦାନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ସେ ବଳୀକୃତ ମେଣ୍ଢା କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି କେବେଠୁ ହେଇଛି? କେହି ଜଣେ ଖୋଲନ୍ତୁ ପିତରଙ୍କ ପୁସ୍ତକ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 19 ଏବଂ 20 ପଦ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ଏବଂ 20 ପଦ। ବରଂ ନିଖୁନ୍ତ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ସଦୃଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ, ସେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ହୋଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ସଦୃଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ତୁମ୍ଭେ କ୍ରୀତ ହେଇଅଛ। ଏଠି ସେଇ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପିତର, ଯେ କି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଶାବକର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ମେଷ ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର, ଯାର ନାଁ ହଉଛି ଜାସେର ପୁସ୍ତକ। ଜାସେର ପୁସ୍ତକ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ 70 ପଦ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାର PDF ନାହିଁ ବା ବୁକ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ନେଟରୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଗୁଗୁଲରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଯାଇକି ପଢିପାରିବେ। ଜାସେର ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟର 70 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅବ୍ରାହମ ଲିଫ୍ଟେଡ ଅଫ୍ ହିଜ ଆଇଜ ଆଣ୍ଡ ସ। ଅବ୍ରାହମ ଦୃଷ୍ଟି ଉଠେଇଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମେ ଆଦି 22 ରେ ପଢୁଥିଲେ। And behold, a ram was caught in a thicket by his horns. ସେ ଆପଣା ସିଂହ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ିରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। That was the ram which the Lord God had created in the earth in the day that he made earth and heaven. ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦିନ ସେ ଅଲରେଡି ଏଇ ମେଣ୍ଢାକୁ ତିଆରି କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଯୋହନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଯେ କି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ହତ ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି, ସେ ଜଗତକୁ ଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୃତ ପରି ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଜଗତ ପାଇଁ ମୃତ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଜୀବିତ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ ଆଉ ଜଗତ ପାଇଁ ଜୀବିତ ଥିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମେଷ ଶାବକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହତ ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଯାହାକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ତାକୁ ସେ ଉଠେଇ ପାରିବେ, ତାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ, ତାକୁ ସେ ଖୋଲି ପାରିବେ, ତାକୁ ସେ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କର 7ଟି ଶୃଙ୍ଗ କହିଲେ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର 7ଟି କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର 4 ପ୍ରାଣୀ, 24 ପ୍ରାଚୀନ, ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଦୂତ ମାନେ। ପୁଣି ଲେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର 7ଟି ଆଖି ମଧ୍ୟ ଅଛି। এই 7ଟି ଆଖି କାହାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି? ମୁଁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଜିକରିୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି ସେ ବିଷୟରେ।
ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଜିଖରୀ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ବି ସେଇ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କାରଣ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟର ଦିନକୁ କିଏ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିଅଛି, ଯେଣୁ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ଏଣେ ତେଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସପ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର 7ଟି ଆଖି ଅଛି, ଯେ କି ସାରା ପୃଥିବୀର ଏଣେ ତେଣେ ଧାବମାନ କରେ, ନଜର ରଖେ, ଦେଖେ। ତେବେ ଏଇ ଆଖି କାହାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, କାହାକୁ ଦେଖୁଛି? ଲେଖାଯାଏ ଜିରୁବାବେଲଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଓଳମ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଏହା କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଏହା 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀର 7ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଚମକୁଥିବା, କାରଣ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ୟୋତି, ଆଉ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଆମର ଜ୍ୟୋତି। ନକ୍ଷତ୍ର ହଉଛି ଜ୍ୟୋତି, ଆମ ଚକ୍ଷୁକୁ ବି କୁହାଯାଏ ଜ୍ୟୋତି। ଜ୍ୟୋତିରେ ଥିଲାବେଳେ ତୁମେ କଣ କର ନା ଗମନ କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏହା ହଉଛି 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଯୋଉମାନେ ମେସେଞ୍ଜର୍ସ ଥିଲେ। 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ହଉଛି 7ଟି ସିଂହ, ଆଉ 7ଟି ଚକ୍ଷୁ କହିଲେ ସେଇ ସିଂହ ଗୁଡିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜଗତରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କଡେଇ ନବା ପାଇଁ, ଚଲେଇ ନବା ପାଇଁ ଯୋଉ 7ଟି ସମୟର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଦୂତ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀର ପରିଚାଳକ ସଦୃଶ ଯୋଉମାନେ ଲିଡର୍ସ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଡେଇ ନେଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଅଂଶକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପଢିବା, 5 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରେରିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସପ୍ତ ଆତ୍ମା। ସେଇ 7ଟି ଆଖି ପରମେଶ୍ୱର ପଠେଇଥିବା 7ଟି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସୂଚାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସପ୍ତ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସପ୍ତ ଆତ୍ମା କହିଲେ କଣ ଅଟେ? ଜିସାୟ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ଏବଂ 2 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ଜିସାୟର ଗଣ୍ଡିରୁ ଏକ ପଲ୍ଲବ ନିର୍ଗତ ହେବ ଓ ତାହାର ମୂଳରୁ ଏକ ଶାଖା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଫଳ ଫଳିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାନ ଓ ବିବେଚନାର ଆତ୍ମା, ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପରାକ୍ରମର ଆତ୍ମା, ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ 7ଟି ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା କାହାଠାରେ ଥିବେ। ଯିଶିର ଗଣ୍ଡିରୁ ଏକ ପଲ୍ଲବ ନିର୍ଗତ ହେବ। ଯିଶି କିଏ? ଯିଶି କିଏ? ଦାଉଦଙ୍କ ପିତା। ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଦେଖିଥିଲେ? ଯେ ଦାଉଦ ବଂଶର ମୂଳ ଅଟନ୍ତି କହିକି ଦାଉଦଙ୍କ ବାପା ହେଲେ ଯିଶି। ଲେଖାଗଲା ଯିଶିର ଗଣ୍ଡିରୁ ଏକ ପଲ୍ଲବ ନିର୍ଗତ ହେବ, ତାହାର ମୂଳରୁ ଏକ ଶାଖା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଫଳ ଫଳିବ। ଆଉ ତାଠାରେ 7ଟି ଆତ୍ମା ଥିବେ। କଣ କଣ ସେଇ 7ଟି ଆତ୍ମା? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାନର ଆତ୍ମା, ବିବେଚନାର ଆତ୍ମା, ମନ୍ତ୍ରଣାର ଆତ୍ମା, ପରାକ୍ରମର ଆତ୍ମା, ବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟର ଆତ୍ମା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏ 7ଟି ଯାକ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା। ଏ 7ଟି ଯାକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ, କୌଣସି ଆଂଶିକ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ କନସେପ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦେବଗଣ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ତ 4ଟା କଳାରେ ଜାତ, କିଏ 8ଟି କଳାରେ ଜାତ, କିଏ 16 କଳାରେ ଜାତ, କିଏ 64 କଳାରେ ଜାତ। ଏଇପରି ସେମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କରନ୍ତି ଯେ ତା ପାଖରେ କେତୋଟି କଳା ଅଛି। ସେ କଳା ଗୁଡିକ ସେମାନେ ଗଣନା କରନ୍ତି ଏପରି ପୁଷ୍ଟି, ତୁଷ୍ଟି, କାନ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଶାନ୍ତ, ବୀର, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ, ଏପରି ତାଙ୍କର କଳା ଗୁଡିକ ରହିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଥିଲା, କୌଣସି ଆଂଶିକ ନୁହେଁ। ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂଭୂ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆପଣା ସ୍ୱରୂପରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଆଉ 7ଟି ଯାକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସପ୍ତ ଶୃଙ୍ଗ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର 7ଟି ଗାରିମାକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହା ଘୋଷଣା ହେଉଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ 7ଟି ଚକ୍ଷୁ, ଏହା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି 7ଟି ଦୂତଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବଛା ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାହା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସପ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ,
ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗଣ୍ଡିରୁ ବାହାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ସାତଟି ଯାକ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା। ତେବେ ଦୁଇଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟିଏ ସେ ସିଂହ, ଜିହୁଦା ସିଂହ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ମେଣ୍ଢା ପରି ଅଟନ୍ତି, ହତ ହେଇଥିବା ମେଣ୍ଢା ପରି। ଜହନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସିଂହକୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ? ମେଣ୍ଢାକୁ, ମେଷ ଶାବକକୁ। ତେବେ ଜହନଙ୍କ ମନରେ ବି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ, ଯେ କି ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ଫିଟେଇବା ପାଇଁ ବଳବାନ ଅଟନ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ମେଣ୍ଢା ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶୁ ବଳୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଜଗତର ପତନାବଧି ପୂର୍ବରୁ ତାହାଙ୍କୁ ରଖାଗଲା, ଯେପରି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପାପକୁ ନିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସେ ବଳୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସେ ହତ ହେବେ। କାରଣ ସିଂହ ହତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିଂହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସିଂହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କିଏ କହିପାରିବେ ସିଂହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହିତୋପଦେଶ 30 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ। ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରମୀ ସିଂହ କାହା ସମ୍ମୁଖରୁ ଫେରେ ନାହିଁ। ସିଂହ କିଏ ବୁଝିପାରିଲେ? କିଏ ବୁଝିପାରିଲେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମତେ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସିଂହ? ଯିଏ ବିପଦ ଦେଖିଲେ ପଛକୁ ଫେରେ ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ସାମ୍ନା କରେ। କିଏ ବି ଥାଉ, ସେ କିଏ ବି ଥାଉ, ଯେ ପଛକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ ସେ ହଉଛି ସିଂହ। ପଛକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ, କିଛିଟା ଷ୍ଟେପ ପଛକୁ ନେଇପାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଛକୁ ଲୌଟିକି ପଳେଇବ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ସିଂହ, ବିକ୍ରମୀ ସିଂହ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏହା ହଉଛି ସ୍ୱଭାବ। ୱାନ୍ସ ଯଦି ଷ୍ଟେପ ନେଇଛୁ ଆମେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର ଅଛି। ୱାନ୍ସ ଡିସାଇଡ କରିଛୁ ଆମେ, ତାହେଲେ କରିବାର ଅଛି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସିଂହ। ଆଉ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡେଭଲପ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆମର ଚିନ୍ତା ଚାଲିଲା ଗୋଟେ ଡାଇସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ। ତେବେ କେମିତି ହବ, କ'ଣ ତିଆରି ହବ, ଏସବୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ହେଲା। ସକ୍ସେସଫୁଲି ସେଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବଜେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, କରିବୁ ମାନେ କରିବୁ। କିଏ ହଁ କରୁ କିଏ ନାଇଁ କରୁ, ବଜେଟ୍ ଆସୁ ନ ଆସୁ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧ ସେ କରିବେ। କେବଳ ଠିଆ ହବାର ଆମର ଅଛି, ଲଢ଼େଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ ଆସେ। ତ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବୁ, ଡିସାଇଡ କଲୁ, ଦେନ୍ ଷ୍ଟେପ୍। ତ ଇଏ ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି। ସିଂହ ପଛକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ଲଙ୍ଗଳରେ ହାତ ଦେଇ ପଛକୁ ଚାହେଁ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସେ ଜିହୁଦା ସିଂହର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ସେଠି ଯିଏ ସିଏ ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଭେଡିଆ ମାନେ, ଲୋମଡି ମାନେ, ଏଠି ସେଠି ମୁହଁ ମାରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ତମେ ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମ ପାଖରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିବାର ଅଛି, ତମ ପାଖରେ କ୍ୱାଲିଟି ଥିବାର ଅଛି। କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଏଇବାଟା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡା। ନ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ ତାହେଲେ ୟେସ୍, ଆମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ସେଠୁ ଘୁଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ, ପଛକୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ। ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଟେ। କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇବା ପାଇଁ ନଉଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଯଦି କହିଦବ ଯେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ତୁମେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତୁମେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର? ହଁ, ତୁମ୍ଭେ କହୁଅଛ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜିକାଲି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ୟା ପାଖରେ ଯାଇକି ନମ ନମ ହେବେ, କାଲି ଆଉ ଜଣେ ଯଦି କିଏ ଆସିବ ତା ପାଖରେ ହେବେ, କାହାକୁ ଧରିଲେ ମୋର କାମ ହାସଲ ହେବ ତାର ଗୋଡ ହାତ ଧରିବେ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଅଟୁ, ଆମେ ସଚୋଟରେ ଚାଲିବୁ, ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିପଦ ଆସିଲେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଲଢେଇ କରିବୁ, ଫାଇଟ୍ କରିବୁ। ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଜମିର କିଣା ବିକା ହେଇଛି, ଇଲିଗାଲି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ
तार प्रश्न उठागला जे से जमी को उद्धार करा जिबा आवश्यक अछि ना नहीं। आ तो से भितरे किछि भाई माने हाँ कहले आउ जो माने बिक्री करिसंती जो माने किनिसंती से माने संभ्रांत लोक अटंती धनशाली वित्तशाली लोक माने अटंती। तेबे आमको ऑप्शन आसिला जे याकू सेव करबा पई आमे स्टेप नेबा ना नेबा नै। तो मु कहली यस नेबा। से तो बड़ा अनेक कहले जे सेमानकु तो तुमे पारिबो नाही आ अजुथा केड़े केड़े लोक माने हारि जाइछंती काहे कि तुमे स्टेप नउछ काहे कि तुमे से सामना को आसुछ। तो मु कहली आम कैरेक्टर को आपण कम जानी छंती मो कैरेक्टर को आपण माने कम जानी छंती मो परमेश्वर को कम जानी छंती मोटरे जे वास करंती से जिहुदा सिंह अटंती। आमे स्वभाव देखैबारे मेष परियटु किंतु लड़ई जदि वन स्टार्ट हैला पछकु आमे फेरिबु नाही। आमे खड्ग न धरिकी मध्य आमे जय लाभ करिबु कारण आम परमेश्वर से क्रूसरे हतैकी आमको जय दैछंती। तो कैरेक्टर बहुत इंपोर्टेंट क्रिस्चियन लाइफ रे ये आपण को से राज्य को नेबा पाई यथेष्ट अटे। आपण को कैरेक्टर जदि से सिंह सदृश अटे जे कि पछकु फेरिबो नाही। जगत टळमळ हे जाबो जा कहिछु आमे करिबु ताले करिबु वार्ड देइछु माने आमे ताको रखिबु। ये ख्रीष्टंकर स्वभाव अटे। से आसिले आपणार नम्रता को देखिबा पाई बलिकृत मेष शावक परी जेपर जगतर पाप को से नहीं जाई पारंती सेति पय से मेष परी हत हेबाको आसेले। से मेंढार भी कैरेक्टर कोन कम नुहे से मेंढार कैरेक्टर मध्ये कम नुहे। से मेंढा को भी लोके अल्प देखिछंती सिंहर तो कैरेक्टर देखिबे 1000 वर्ष शासन जतबळे हेबो सेतबळे सिंहर कैरेक्टर देखिबे किंतु ता पूर्वरु जो मेंढा हत होला पर देखा जाउछंती से किछि अंशरे ओ लेके आसीबे जेतबळे आसीबे तांकर कैरेक्टर को आपण माने देखिबे। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 16 पद पढंतु। पुणी सेमाने पर्वत और शैलମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ସିଂହାସନ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖ। एटी जगतर राजा माने पात्र मंत्री माने बड़ बड़ धन वित्तशाली लोक माने आउ कहउछंती जेतबळे ख्रीष्ट षष्ठ मुद्रा को भांगुछंती ता परे परे जे आम्भको तुमे मेष शावकଙ୍କ क्रोधरू लुचेकी रख। से माने मेष शावकଙ୍କୁ केवल बलिकृत हेबार देखिथिले केवल क्रूसरे चढ़ीथिबार देखिथिले। मु जेमति देखुथिली जणे व्यक्ति को केवल क्रूसरे चढ़ा आइछि किंतु जेतबळे से मेष शावक आपना क्रोधरे ओलेकी आसीबे सेतबळे सातटा सिंह को संभाळिबा भारी कष्ट हेबो। मो प्रिय माने ये दुईटा सिंह वाला मेंढा नाही ये दुईटा सिंह वाला मेंढा नाही ये सातटा सिंह वाला मेंढा अटे। से सातटा सिंह को केवल एबे प्रिपेयर करूछंती जगत रे प्रिपेयर करूछंती जेतबळे लड़ाई पई से ओलेकी आसीबे सेतबळे देशर कोनसी राजा तांको छामुरे ठिया हे परिबे नाही। से आपणार राज्य को जेतबळे स्थापन करिवे सेतबळे केही तांको छामुरे नथिबे। आपण को मु गोटे फाइट देखेबे एक्चुअली प्रकाशित 13 अध्याय 8 पदरे गोटे मेंढा अछि जेतबळे से विषय आलोचना करबा मु डिटेल रे कहबी। मु आज केवल आपण गोटे हिंट देखौची गोटे छोटो पिक्चर देखौची छेली आ मेंढार गोटे लड़ाई होउची दानियल 8 अध्याय रे पढंतु के जणे दानियल 8 अध्याय तार 3 पद। ତହିଁରେ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ମେଲି ଦେଖିଲି ଯେ ଦେଖ ନଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ମେଷ ଠିଆ ହୋଇଅଛି ତାହାର 2 ଶୃଙ୍ଗ ଓ ସେହି 2 ଶୃଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ର ଏକ ଶୃଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ଓ ଯାହା ଉଚ୍ଚ ତାହା ପଶ୍ଚାତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। एठी गोटे मेंढा को से देखुछंती मेंढा विरुद्ध रे गोटे छेली आसीबो लड़ाई करिवो सेटा मु आपनको परे प्रकाशित 13 अध्याय जेतबळे आलोचना करिवि सेतबळे मु आपनको तार स्टोरी पूरा कहबी आ बहुत बढ़िया लागिवो सेतिर आपनको किंतु ता पई बहुत समय अछि। तबे एठी जो मेंढा को आमे देखुछे तार दुईटा सिंह अछि गोटे बड़ सिंह अछि गोटे छोट सिंह अछि। तबे ए सिंह माने की अटंती आउ एठी मेंढा काहा को बुझाय 20 पद पढंतु। ତୁମେ ଯେଉଁ ମେଷ ଦେଖିଲ ତାହାର 2 ଶୃଙ୍ଗ
ମାତୀୟ ଓ ପାରସିକ ରାଜା। ଏଠି ଯୋଉ ମେଣ୍ଢା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏ ହଉଛି ପର୍ସିଆନ ଏମ୍ପାୟାର। पर्शियन एम्पायर रो दुईटी सिंह कहले गोटे होची पारसी आ गोटे होची मादीय। पारसी बड़ थिला, मादीय ताबु टिके छोट थिला। तो ए दुई जण जाक शासन करुथिले। सेमानक विपक्ष रे गोटे छेली आसुची, ता विषय परे कहबे। तेबे मो एटा कहबाकू चाहे एठी जो मेष कथा कुआ जाउची गोटे राज्यर कथा कुआ जाउची। एठी जो सिंह माने अछंती गोटे गोटे तार गोष्ठी कथा कुआ जाउची। मो प्रिय माने सेमती ख्रीष्ट होचंती मेष, अर्थात से होचंती स्वर्ग राज्यर अधिकारी। एठी जो मेंढा अछि से स्वर्ग राज्यर कथा कहूची। एठी जो सातटा सिंह अछि यहा सातटी मंडली कथा कुआ जाउची। ख्रीष्टंकर सातटी मंडली लड़ाई करबा पाए जेतबेले से आसुचंती जगत थरहर होउची। जो माने तांको क्रूसरे चढ़ाइथिले, जो माने आज आमानक भितरे ताड़ना दउचंती आ बाबुचंती जे एमाने ख्रीष्टियन लोक, दुर्बल लोक, एमाने आमे जहा चाहेबो ताहा करिवे, एमाने कम आंकिचंती, तार भी हिसाब हेबो। एबे आमे नम्र मेष, बधयोग्य मेष परी निया जाउछु। आमे तांको पाद चिन्ह को अनुसरण करके जाउछु। समय आसीबो तार भी हिसाब निया जिवो। समय आसीबो जेते जण बलिकृत होइचंती, जो माने बलिदान होइचंती, से माने भी न्यायर दंड धरिकी दिन ओल्हेकी आसीबे। मो प्रिय माने एठी आमे नम्र रहिछु कहले हमर नम्र स्वभाव सब बेले रहइबो नाही। आमानक मध्य से साहस विक्रमर स्वभाव, दुष्ट बा कोनोसी हिंस्र स्वभाव नुहे। ख्रीष्टंक न्याय आउ तार विचारर क्यारेक्टर नै कि हमकु दिने जगत को ओल्हेबार अछि। मो प्रिय माने ये होछि सेई मेंढा जे कि उठेबा पाए। देखंतु एपर्यंत 5 अध्याय आमे से मेंढा को देखुछु, से हतवाला पर देखा जाउछि। किंतु जेतबेले से पुस्तक को नै कि मुद्रा फिटाउछि, से बड़वान होछि। आ तार क्रोध रे जगतर केड़े केड़े लीडर्स माने, नेता माने, से माने कहउचंती हमकु कोन करो ना पहाड़र कंदर रे लुचि दियो। आपण पढिले ना प्रकाशित 6 अध्याय 16 पद लेखाथि से माने पर्वत और शैल मानकु कहिले आम मानकु ऊपर आसिकी पड़। बुझुचंती कोन एटा? ये होछि आजिर समय बंकर करा जाए। जानिथिबे आपण माने बंकर, के जण जानिचंती बंकर? ओके, तो युद्ध समय लुचिबा पाई आयरन बंकर सब बना जाए, सुडंग बना जाए, तळे जाके लुचिबे। मेष शावकंक क्रोधर समय से जाके लुचिबे, कहबे पहाड़ तळे बंकर करके हमको लुचाओ। सेदिन पहाड़ शैल मध्य से मानकु लुचै पारिबो नाही। एपरी परमेश्वर को न्याय दिन उठिबो। से जेतबेले विचार करिबा कहबे मो परमेश्वर को लोक माने आमे ताहांकर अपेक्षा रे अछु। कहार अपेक्षा रे अछु? जे पछकु फेरंती नाही, आमे तांकर अपेक्षा रे अछु। जे लड़ाई आरंभ कले केही ठिया ही न पारंती, तांको सहित आमे अछु। आउ दाऊद जहांको देखिकी कहले गलियात सम्मुखरे गोटिए 5टी पत्थर को बाछिचंती, गोटिए पत्थर धरिले, छाटनी धरिले, आउ ठिया हेले कहले सुधा प्रभुंकर ये लड़ाई अटे। आज जगत देखिबो जे सुधा प्रभु खड्ग कि बर्छारे युद्ध करंती नाही। कारण दाऊद जानिचंती जे दाऊदंक भितर जो क्यारेक्टर अछि से जिहुदा सिंहर क्यारेक्टर अछि। शेष पद पढ़िबा समाप्त करिबा। जिसाय 31 अध्याय तार 4 एवं 5 पद। केवल 4 पद पढ़ंतु। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭକୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯେପରି ସିଂହ ଓ ଯୁବା ସିଂହ ଆପଣ ଶିକାର ଉପରେ ଗର୍ଜନ କରି ଅନେକ ଅନେକ ମେଷପାଳକ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡକା କଲେ ହେଁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଗରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କୋଳାହଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବନତ କରେ ନାହିଁ। ସେପରି ଦୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଂହଣ ପର୍ବତରେ ଓ ତହିଁର ଉପପର୍ବତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଂହ ସଦୃଶ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ। କାହା ପରି? ନା ସେଇ ସିଂହ ପରି, ଯେ କି ମେଷ ପାଳକ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କୋଳାହଳ କଲେ, ସେମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ, ଇଏ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଯେହୋବା ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କଣ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ସେଇ ପୁସ୍ତକକୁ ଅନେଇବା ପାଇଁ ଯାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆପଣ ଶୃଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ
ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର କ୍ରାଉନ୍ କ୍ରାଉନ୍ ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ମୁକୁଟ ସଦୃଶ ସଜା ଯାଇଅଛନ୍ତି। ସୋ ଟିକେ ତ ଗର୍ବ ରହିବ ଏକା, କାରଣ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହିଁ, ଆମ ତାଙ୍କର ସିଂହର ଅଂଶୀ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସ୍ୱରୂପ ଦୂତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ଜ୍ଞାନର ଆତ୍ମାରେ, ଭୟର ଆତ୍ମାରେ, ବିବେଚନାର ଆତ୍ମାରେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ, ପରାକ୍ରମର ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ